Brand new with tag. Smacking din yung likod. Small to med na, brand new dress. Smacking likod. Brand new, 250. Small to med na dress. Brand new. Brand new, 250. Small to med na dress. Brand new. Hazel Bangud. 1 to 3 Hazel Bangud. 250 smack. Small med romper kimono, 250 kimono. Small med romper kimono, 250. Small med romper. Ganda na ito. Ano ito dress? Ang ganda na ito guys. Long dress siya. Ay, ganda. Ganda mga sis. Pag ganyan siya, oh. Itali nyo lang sa likod niya, sa bato, kasi nakatanggal. But hindi siya sira. Itatali lang sa likod. Sobrang ganda ng color din. Med to large dress. Ruffles, 250 ruffles. Small med to large dress. Mine ruffles. 250 lang. Sobrang ganda. And grabe, ang ganda. Ruffles, 250 lang. Long dress to mga sis. 250 ruffles. Med to large, 250 ruffles. Med to large. Suot ko, sold na sis. Na mine kanina. Ay, ang ganda ng color. Forever 21 dress. Medium size na dress. Ganyan siya. Code Forever medium na dress. 250 lang. Forever. Sobrang nakakaputi. Forever medium na dress. Nakakaputi yung kulay. Forever medium. 250 lang. Code Forever medium na dress. 250 forever. Eh, parang naka-ano yung gate. Parang may tumunog yung gate. Hindi. Ha? Forever